پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جنگل کا قانون ختم نہیں ہم کرتے، جو مرضی ہم کر لیں، ہمارے ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں آج آپ کے سامنے جے آئی ٹی رپورٹ کی فائنڈنگز رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ جے آئی ٹی کس لیے بنی تھی؟ جب میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے، یہ ابھی تک جو فائنڈنگز اس کے اندر آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے یہ قاتلانہ حملہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ تو میں پہلے تو آپ کے سامنے وہ پورا جو ایک ٹریل ہے یہاں پہنچنے کے لیے، کہ کیا کیا راستے میں ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے ہم وہاں پہنچے وزیر آباد پہ، اور اس کے بعد کیا ہوا، اور اس کے بعد میرے چند سوال ہیں، اور مجھے ان کے جواب پتہ ہے، لیکن میں قوم کے سامنے وہ سوال رکھوں گا جب میں یہ آپ کو ہر مرحلے سے لے کے جاؤں۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ رجیم چینج ہوئی، رجیم چینج کی پوری سازش ہوئی۔ مجھے پتا اس سازش میں کون کون ملوث تھا، کس نے کیا پلاننگ کی، کیا ان کی سوچ تھی، کیسے انہوں نے پیسہ چلایا، کیسے ہمارے ایک آدمی نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا، کیسے اس نے جب حکم کیا تو ہمارے ایلائز ہمارے سے ہٹے، کیسے ہمارے لوگوں کو امریکن ایمبیسی میں ہمارے بیک بینچرز کو بلا کے بات چیت کی گئی، ان کی میٹنگز کی گئی، اور وہ سب سے پہلے وہ لوٹا ہوئے، کیسے ان کو پیسے ملے۔ یہ سارا اب عوام سب سمجھ گئی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا۔ گورنمنٹ گرا دی، 9 اپریل کو گورنمنٹ گر گئی، لیکن جو 10 اپریل کو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلی دفعہ ایک اس طرح کا منظر قوم کے سامنے آیا، اور وہ کیا ہوا؟ پہلی دفعہ پاکستان کی قوم سڑکوں کے اوپر آئی، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے، اور سارے لاکھوں لوگوں نے ایک بات کہی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ یہ کبھی بھی جو پلان کر رہے تھے، جو رجیم چینج کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا، جنہوں نے ساری پلاننگ کی، یہ کوئی بھی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا، کیونکہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا۔ گورنمنٹس گرائی جاتی تھی، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی۔ تو پہلی دفعہ ایک باشعور، ایک جاگی ہوئی، ایک بیدار قوم سڑکوں پہ نکلی، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ساری گیم ہوئی تھی، اور ہمارے اوپر اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو، جرائم پیشہ لوگوں کو مسلط کر دیا گیا۔ تو قوم کھڑی ہو گئی ان کے خلاف۔ قوم نے یہ واضح ایک پیغام دیا وہ سہولت کاروں کو، رجیم چینج کے جو لوگ تھے، جو غدار تھے، یہ ملک کے میں کہتا ہوں غدار تھے، جو میر جعفر تھے، قوم نے ان کو پیغام پہنچا دی کہ ہمارے لیے یہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ رکھو، ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے، ہم انسان ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن میں اب شعور آ چکا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کسی کی آواز ہی نہیں بند کر سکتے، جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز آ گئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ سوچا گیا جنہوں نے یہ رجیم چینج کی کہ جی اب یہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گا، پھر یہ ایک غبارے سے، بلون سے ہوا نکل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے سنی، پوری گورنمنٹ نے پھر تیاری کی، اور جو ہمارے اوپر ظلم ہوئے، ایک بجائے یہ کہ غلطی کر دی آپ نے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر غلطی ہوگی تو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، ریورس کر دو، الیکشن کروا دو۔ وہ آسان طریقہ تو یہ تھا، میں نے تو الیکشن اناؤنس کر دیے تھے، لیکن پورا زور لگا کے وہ الیکشن مسترد کیے گئے، اور اس کے بعد پھر ان کو جب مسلط کیا گیا، تو جب قوم بار بار پیغام دینا شروع ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، الیکشنز ہوئے، بائی الیکشنز ہوئے، اس کے رزلٹ سامنے آ گئے۔ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے کھڑی ہوں ایک پیج پہ، اور ایک جو حکومت سے باہر پارٹی ہو وہ 75% الیکشن جیت جائے۔
قوم نے پیغام دے دیا، لیکن بجائے اس کے کہ قوم کیا کہہ رہی ہے اس کی آواز سننے کے لیے ایک طاقت کا استعمال کیا گیا، ہمارے اوپر تشدد کیا گیا، کیسز بنائے گئے. پتہ نہیں میرے اوپر کتنے 50-60 کیسز ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں یاد اب کتنے کیسز ہیں. مجھے دہشت گردی کا کیس بنایا گیا، پکڑنے آئے مجھے پولیس والے، اور اس کے بعد ہر قسم کے کیسز ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. کسی طرح راستے سے ہٹاؤ. جب پتہ چل گیا کہ عوام ادھر کھڑی ہے تو پھر بھی بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے، چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے. اور ہم نے ہر بات دیکھا استعمال کرتے ہوئے. 25 مئی کو جس طرح کا ظلم کیا گیا، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک پرامن احتجاج یہ جو ہمارا تھا لانگ مارچ، کتنی ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی، کوئی کسی کا راستہ نہیں روکا. یہاں 2 دن پہلے پولیس گھروں میں گھس کے چادر اور چار دیواری کو مسترد کر کے اس ملک کے جو ہمارا ایک اسلامی کلچر ہے، ہم خواتین کی گھر کی رسپیکٹ ہے اس ملک پہ، کہ ہم اس طرح فیملیز کے گھروں میں نہیں رات کے 3 بجے دیواریں چھلانگ کے پولیس گھس جائے. وہ گھسی، ان کو پکڑا، لوگوں کو لے کے گئے. 11 سال کے بچے کو پولیس اسٹیشن لے کے، کیونکہ باپ نہیں تھا اس کو پولیس اسٹیشن لے گئے. ایک ہماری 70 سالہ خاتون MP تھیں، ان کو رات گھسیٹ کے پولیس اسٹیشن لے گئے. ایسا کبھی نہیں ہوا. پھر 25 میں آیا، پھر جو شیلنگ کی اور تشدد کیا، سارا ایک ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کا مائنڈ تھا، یہ کیسا ذہن تھا کہ بجائے پھر سے عوام کی آواز سننے کے لیے کہ عوام بتا رہی ہے آپ نے غلطی کر دی ہے، نہیں، ان کو ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مار کے ٹھیک کریں گے. یہ مائنڈ سیٹ تھا. اور پھر جب دوسرا بائی الیکشن آیا، ساری پارٹیز ایک طرف، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف، اس کے باوجود جب 75% الیکشن 7 یا 8 الیکشنز ہم جیت گئے 11 میں سے، اس کے بعد پھر یہ پلان بنایا گیا. پہلے بھی ایک پلان بنا تھا مجھے مارنے کا. میں نے کہا کہ میں نے 4 لوگوں کے نام میں نے دے کے اور میں نے باہر ایک ویڈیو بنا کے ملک سے باہر بھجوا دی کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو آ جائے گی. اب دوسرا پلان بنا گیا. یہ پلان بی تھا، اور پلان بی اب ان کو پتا تھا کہ اگر مجھے اسی طرح قتل کرتے ہیں تو ان کے اوپر آ جائے گی. تو انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے، اور پلان کہ جی سلمان تاثیر ٹائپ قتل ہو، دینی انتہا پسند جلال اور جوش میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا. یہ پلان بنا. اب میں آپ کو اس کا پلان بتاتا ہوں کہ مجھے کب پتا چلا، لیکن یہ شروع کدھر سے ہوا. کیونکہ یہ JIT کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر کافی چیزیں آئی ہیں جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلان بن کے مجھے قتل کرنے کی اسکیم بنی تھی، وہ جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا آپ کے سب کے شک دور ہو جائیں گے، کہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کتنی بڑی یہ پلان کر کے سازش کی گئی تھی. اور کوشش یہ بتانا تھا کہ یہ دینی انتہا پسند نے کیا. اب میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہوا ہے. 24 اگست ایک وقار ستی ایک ویڈیو لے کے آتا ہے. ویڈیو کدھر بنتی ہے یہ میرا بہت بڑا سوال ہے. یہ کون بناتا ہے یہ ویڈیو؟ اور جیسے بھی اس کے پیچھے جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا. اور مجھے پتا ہے وہ کون تھے، کہ کس نے یہ ویڈیو بنائی. اور ویڈیو کیا ہے؟ عمران خان نے توہین رسالت کر دی، توہین مذہب کر دیا. اور اس کے بعد جناب وہ ویڈیو آگے نکلتی ہے. جاوید لطیف پریس کانفرنس کرتا ہے 14 تاریخ کو، 14 سپٹمبر کو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا دین کے خلاف. بڑا یہ اس نے لوگوں کے اندر وہ کیا ہے کہ اس نے دین کی کیونکہ کیا ہے تو لوگوں میں اب بڑا غصہ ہے اس کے خلاف.
फिर मरियम नवाज, बड़ा उसको दीन की परवाह है, वो बहुत तकलीफ लेती है कि कुछ कोई दीन के खिलाफ बात ना कर दे, तो मरियम नवाज को भी जोश आ जाता है और वो 15 सितंबर को वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। उससे पहले मैं भूल जाऊं कि एक मुल्क का एक बहुत बड़ा दीनी आदमी राना सनाउल्लाह, उसको भी जोश आता है। वो 14 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जी वो इमरान ने लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ा दिया कि इसने दीन के खिलाफ बोला। और फिर एक और बड़ा दीनी आदमी ख्वाजा आसिफ, बड़ा जी उसको भी दीन की बड़ी फिक्र है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है और ये करता है 10 अक्टूबर को, और ये भी कहता है कि जनाब इमरान खान को, इसको कौम को माफ नहीं करना चाहिए इसे, क्योंकि इसने दीन के खिलाफ। वो वीडियो के ऊपर सारा एक वीडियो बनती है, याद रखें वो वीडियो बनती किधर से। उससे पहले पीटीवी, अब पीटीवी आप समझ जाएंगे इसके पीछे कौन होगा। 4 दिन पीटीवी को हुक्म मिलता है कि इमरान के खिलाफ पूरा कैंपेन करें कि इस दीन की तौहीन की है। मैं सिर्फ अब पहले ये जो बड़े आपको मैं नामवर नाम बताए हैं जिनको दीन की बड़ी फिक्र है, मुझे जरा बताइए, 30 साल से ये दोनों जमातें इक्तदार में हैं, मुझे बताएं कि कभी इन्होंने जाके पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहा हूं, कभी इन्होंने दीन का नाम लिया? कभी इनको फिक्र हुई है दीन की? ये इनकी आप स्टेटमेंट्स उठा के देखें, ये बाहर जाके एक ही बात करते रहे। मैं 90 की दिहाई से बात कर रहा हूं कि जी हमें मदद कर दो, मगरब अमेरिका हमें मदद कर दे, क्योंकि अगर हम नहीं है तो दीनी इंतहा पसंद पाकिस्तान के ऊपर आ जाएंगे, बुनियाद पर दीन को पाकिस्तान के ऊपर छा जाएंगे। क्योंकि ये डराते थे ईरान के अंदर, जब खोमेनी की इनकलाब आया, इस्लामी इनकलाब आया, तो ये हमेशा जाके मगरब को खुश करते थे कि पाकिस्तान में भी वो इनकलाब आ जाएगा अगर हमारी अब मदद नहीं करते। इनकी स्टेटमेंट्स उठा के देखें, जब ये बाहर जाते थे इनके सरबराह, तो सिर्फ इनका ये दीन का नहीं, दीन की बात छोड़े, ये सिर्फ ये कहते थे कि हम लिबरल हैं, हम आपके साथ हैं, हमें बचा ले, नहीं तो दीनी लोग पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाएंगे। ये इनकी कैंपेन रही है बाहर पाकिस्तान से। मैं वाहिद, और मुझे फख्र है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन वो इसलिए नहीं कि मैं कोई किसी वोट लेने के लिए कर रहा था। ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है, और सिर्फ जिसका ईमान हो तो वो जिस तरह की बातें कर सकता है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हर इंटरनेशनल फोरम पे मैंने अपने जो हमारे मुसलमानों से ज़्यादतियाँ होती हैं जो मगरब में रहते हैं, इस्लामोफोबिया, और फिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, उसके ऊपर वाहिद मैं चैलेंज करता हूं, मैं वाहिद वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूं जिसने इसकी बात की है। हर इंटरनेशनल फोरम पे बात की है मैंने, और फिर से मैं रिपीट करता हूं कि मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। और मैंने इसलिए नहीं की कि मैं वो जाके कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा था मगरब में जाके। मैं मगरब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। मैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोग मगरब में रहते हैं और मुसलमान मगरब में रहते हैं, मुझे पता है उनके ऊपर क्या दुश्वारियां गुजरती है। मुझे पता है हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों के ऊपर क्या हो रहा है, जो मुसलमान हिंदुस्तान में। इसलिए मैंने हर फोरम के ऊपर ये बात उठाई। मैं अपने जो लोग जो मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, जो उन मुल्कों में रह रहे हैं, मैंने उनके लिए बात की कि बड़े मुश्किल हालात में वो गुजरते हैं, उनको छेड़ते हैं, बुरा भला कहते हैं, और औरतों ने जब अपना सर कवर किया हो उनको जाके गालियां निकालते हैं कई दफ़ा सड़कों के ऊपर। और जो मुसलमान लगे, यानी जिसकी दाढ़ी हो और वो जो लगता था, अब तो खैर दाढ़ियां ट्रेंडी हो गई हैं, तो उनके ऊपर ये बातें, उनको आवाज़ें लगाते थे लोग। तो मैंने उनके लिए कहा था। और फिर ये जिस तरह सारे हमारे मुसलमानों को तकलीफ होती है, हमें वो तकलीफ पहुंचती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए, तो ये मैंने हर फोरम पे उठाया। उसके ऊपर ये प्रोग्राम तैयारी हो रही है कि जनाब वो आदमी दीन की तौहीन कर रहा है। और ये इसलिए नहीं कर रहे थे कि इनको, ये जो लोग हैं, ये लुटेरों के मैं नाम ले रहा हूं, ये सारे नामवर डाकू हैं जिनके मैंने नाम लिए। राना सनाउल्लाह बदमाश है, सारा फैसलाबाद में जानता है, इनको कोई दीन से ताल्लुक नहीं है। ये सारा प्लान बन रहा था।
یہ ایک اسکرپٹ کے مطابق چل رہے تھے. مجھے اندر سے 3.5 سال میں گورنمنٹ میں رہا ہوں, میری اندر سے ظاہر ہے میرے کنیکشنز ہو گئے تھے, مجھے اندر سے ایجنسیز کے اندر سے پیغام آیا کہ یہ پلان بن رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا, دین کے نام پہ, وہی سلمان تاثیر والا قتل. تو میں نے پھر 2 جلسوں کے اندر اس کی بات کی. میں نے 7 اکتوبر کو میرا ایک جلسہ تھا اور اس سے پہلے 24 سپٹمبر کو میرا جلسہ تھا. ان دونوں جلسوں میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا, کیونکہ وہ جو 4 تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا, انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر وہ قتل تو ان کے نام آ جائیں گے, لہٰذا انہوں نے اس اسٹیٹ پر ڈالا کہ وہ دینی انتہا پسند اشتعال میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا. یہ پلان بنا تھا اور ان کو پتا تھا کہ اس سے ان کے اوپر سے اتر جائے گی بات. تو یہ ساری پلاننگ بندی شروع ہوئی تب سے. اور پھر وزیر آباد, اب وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے میں ذرا آپ کو پھر زیادہ بتا دوں, یاد کرا دوں کہ ہوا کیا. وزیر آباد میں وہ جب اس لڑکے نے گولیاں چلائیں, یہ جو نوید یا جو بھی اس کا نام تھا, تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ اس نے پسٹل سے ریپڈ فائر کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے پسٹل شوٹنگ کی ہوئی ہے. پسٹل شوٹنگ کے اندر اگر آپ سنگل شاٹ بھی چلاتے ہیں اور اگر آپ پریکٹس نہ ہو تو وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے, کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. لیکن اگر آپ ریپڈ فائر کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے, جب تک آپ کو پریکٹس نہ ہو وہ ناممکن ہے کہ وہ سیدھا اوپر نہ چلا جائے. اس لڑکے نے, اور اگر وہ پیچھے سے وہ ابتسام ہمارا ہیرو نہ آتا, وہ بھی اللہ نے بچانا تھا مجھے, وہ نہ اوپر اس کے ہاتھ کرتا تو وہ یہ ساری گولیاں اوپر لگنی تھی. وہ کیونکہ اس کا ہاتھ لگتا ہے وہ اس کی گولیاں نیچے لگتی ہیں, لیکن اس کا ہاتھ ایسے جاتا ہے اوپر نہیں جاتا. اس کا مطلب وہ ٹرینڈ آدمی تھا, تو وہ ادھر سے گولیاں آتی. لیکن جب میں گر رہا تھا, میری ٹانگ پہ جب گولیاں لگیں, کیونکہ ٹانگ پہ جب گولیاں لگی میں گر گیا, تو جب میں گر رہا تھا میرے اوپر سے گولیاں, اور مجھے واضح ہوا کہ دو مجھے سنے, ایک اس کا برسٹ سنا اور اس کے اوپر ایک اور میں نے 2 برسٹ, یعنی کہیں اور سے بھی گولیاں آئیں. میں کہتا رہ گیا کہ سامنے سے گولیاں آئی ہیں, کیونکہ مجھے اوپر سے گولیاں میرے گزری جب میں گر رہا تھا. تو ایک دم میں ابھی ہاسپٹل پہنچتا ہی نہیں ہوں, شوکت تھانہ پہنچتا نہیں ہوں, اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, ایک ریکارڈ کر کے اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. اور ریکارڈ سٹیٹمنٹ کیسے آتی ہے؟ اس کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ میں اکیلا تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کسی نے اس کو پروگرام کیا ہوا تھا. اگر آپ کو شک بھی ہونا کہ یہ آدمی, یہ طوطا اس کو پڑھایا نہیں ہوا تھا, تو اس کی آپ پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ میں اکیلا تھا. کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی میں اکیلا تھا؟ آپ نے تو یہ پڑھایا گیا نا کہ جی میرا بڑی توہین ہو گئی مذہب کی, اس لیے میں نے عمران خان کو مار دیا. اسکرپٹ تو یہ تھی. اکیلا کدھر سے ایڈ ہو گیا؟ اس لیے اکیلا تھا کیونکہ اگر اور تھے تو اس کا مطلب کہ دینی انتہا پسند نے نہیں مارا. اگر اور پتہ چل جائے گولی مارنے والے, تو اس کا مطلب کہ پورا ایک پروگرام بنا ہوا تھا عمران خان کو قتل کرنے کا. تو اس لیے اس نے, میں اکیلا تھا. اور اس کی جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بڑی مزیدار ہے. کون سے پولیس, ابھی گولیاں لگی ہیں مجھے, ابھی ہاسپٹل بھی نہیں پہنچا, تو کون سا پولیس ایک سٹیٹمنٹ اس کی ریکارڈ کر کے تو جا کے سلیکٹڈ لوگوں کو دیتی ہے, وہ جو کہ مخالف ہے تحریک انصاف کے, ان رپورٹرز کو دیتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے. اب یہ ذرا سنیں, اس کی سٹیٹمنٹ آتی ہے, سٹیٹمنٹ ریکارڈ کون کرتا ہے؟ ڈی پی او گجرات اپنے فون سے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے, اور ڈی پی او گجرات اس کے فون سے کدھر جاتی ہے سٹیٹمنٹ؟ وہاں رکتی نہیں ہے سٹیٹمنٹ. یعنی چلیں اگر اپنے لیے, آپ نے پولیس نے اپنے لیے سٹیٹمنٹ رکانی, چلے وہ بھی مان لیں, لیکن نہیں, ابھی تفتیش بھی نہیں ہوئی, ایف آئی آر بھی نہیں کٹی, اور وہ سٹیٹمنٹ کس کو بھیجتا ہے؟ اب ذرا یہ دیکھ لیں.
वो रिकॉर्ड करवाता है 1 घंटे के बाद स्टेटमेंट, लेकिन 6 बजे 6:01 में गरीदा फारूकी ट्वीट करती है। वो 6:02 वकार सती, जिससे पहले वीडियो रिलीज की थी, वो ट्वीट करता है। 6:02 में मुर्तजा सलंगी ट्वीट करता है। वो हामिद मीर 6:03 पर ट्वीट करता है। और जो आपको पता है कि हमारा कितना खैर ख्वाह चैनल है जियो न्यूज, वो 6:04 पे करता है ट्वीट, यानी प्रोग्राम उसके पर दिखाता है, वही उसकी स्टेटमेंट। और फिर समा आपको अगला पता है कि वो हमारा कितने खैर ख्वाह चैनल है, यानी चुन के उन चैनल्स को भेजा जाता है, वो करता है, वो भी 6:04 पे करता है, और उसके बाद फिर बाकी चैनल्स आती हैं। तो सबसे पहले डीपीओ जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है उसकी, वो सबसे पहले जाती है उन रिपोर्टर्स को, जो कि सबको पता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के मुखालिफ है। तो अब सवाल यह है कि डीपीओ तो हमारा है, पंजाब गवर्नमेंट तो हमारी है, तो हमारा अपना डीपीओ रिकॉर्ड करवा के स्टेटमेंट भिजवाता किधर है? और फिर जो अगला सवाल यह है कि हमें ये डीपीओ की कोई स्टेटमेंट आई कि जी शुरू में कोई अजीब सी स्टेटमेंट उसकी आई, तो मैं ये भी चाहता हूं कि सारे आप देख लें कि डीपीओ कैसे, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज पे आ गया। अभी मैं बाद में आता हूं कि ये डीपीओ गुजरात ने इंक्वायरी से कितनी हमारी मदद की, लेकिन वो मैं बाद में आता हूं। तो सीसीटीवी फुटेज के ऊपर डीपीओ अपना मोबाइल फोन दे रहा है एसएचओ को कि रिकॉर्ड करें। तो मैं चाहता हूं पहले ये देख लें ताकि आपको इसमें कोई शक ना हो कि हुआ क्या है, क्योंकि मैं आगे जो बातें करूंगा ये इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा जी, अब जरा आगे कहानी जाती है। मुझे तो पहले ही पता था कि कौन इस पे पीछे है, क्योंकि मैंने तो आपको कहा कि मैंने पब्लिक जलसों के अंदर स्टेटमेंट्स दे दी थी कि ये मेरे ऊपर पूरा प्लान हो रहा है। तो जाहिर है जब मुझे पता था प्लान हो रहा है, मुझे ये भी अंदर से पता था कि कौन उसमें मुलव्वस है। अब मैंने 3 नाम, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा मैंने 3 नाम दे दिए कि ये 3 लोग हैं जो कि इसमें मुलव्वस हैं। अब ये याद रखें कि एफआईआर होती क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब होता क्या है। मुझे गोलियां लगी हैं, मेरा ये हक है कि मैं जिनको समझता हूं कि इसके अंदर जिनमें जो शक है मुझे, उनका मैं नाम दूं ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। गवर्नमेंट हमारी पंजाब में, मैं पार्टी का हेड जिसकी गवर्नमेंट पंजाब में है, और हम वो स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करवा सकते। मेरा पहला सवाल है क्यों? कौन था जो कि रोक रहा था इस स्टेटमेंट को? कौन डर रहा था तफ्तीश से? मैंने जब ये नाम लिए तो इनके ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए थी, मेरा राइट है। लेकिन मैं पार्टी का सरबराह, एक्स प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट पंजाब में, मैं एफआईआर आज तक नहीं कटवा सका। कौन रोक रहा था? कौन इतनी बड़ी ताकत थी जो कि गवर्नमेंट जो हमारी पंजाब में है उससे भी ज्यादा बड़ी ताकत थी को रोक सकती थी इसको? ये मेरा सबसे बड़ा पहला सवाल है कि ये रोका गया, मैं एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सका, और आखिर में जो एफआईआर रजिस्टर करवाई गई उसमें वही स्क्रिप्ट के मुताबिक एक शूटर रखा था। तो अब ये जीआईटी की रिपोर्ट बड़ी रेलेवेंट है जो कि अब आगे इधर से निकलती है। पहले तो उसके बाद क्या होता है, हम पूरी कोशिश करने के बाद फेल हो जाते हैं एफआईआर रिकॉर्ड करवाने के लिए। उसके बाद जेआईटी बन जाती है। अब जेआईटी की फाइंडिंग्स क्या आती हैं? अब तक जेआईटी की फाइंडिंग्स क्या हैं? और मैं ये आपको बता दूं कि जितनी मुश्किलों से जेआईटी ऑपरेट कर रही है, क्योंकि वो मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन उसके अंदर कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है। जब जेआईटी ने डीपीओ को कहा कि आप हमें मोबाइल फोन की जरूरत है
हमारे नीचे पंजाब गवर्नमेंट के नीचे डीपीओ मना कर देता है, डीपीओ वाज़े कह देता है कि मैं नहीं आपसे कोऑपरेट करता, आता भी नहीं है। अब हमारे होते हुए हमारा डीपीओ गुजरात, उसको अब अदालत के जरिए बुलाया जाएगा जेआईटी के अंदर। फिर क्या होता है, वो जो शाम को जब एक दफा डीपीओ उसको उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देता है, 8 घंटे के लिए उसको नवीद को सीटीडी उठा लेती है। सीटीडी फिर एक और वीडियो रिलीज करती है रात के 12 बजे। और सीटीडी का क्या काम था उस वीडियो को रिलीज करना। फिर एक और चीज है कि सीटीडी जब वो वीडियो रिलीज करती है, जो उसकी बैकग्राउंड है वो चेंज कर देती है बाद में। फिर सीटीडी के जो उस आदमी को जो मुलव्वस था, उसको जब बुलाया जाता है जेआईटी में, वो भी मना कर देता है कि मैं नहीं आता। फिर से पंजाब गवर्नमेंट के नीचे वो मना कर देता है कि मैं नहीं कोऑपरेट करता। यानी क्या वजह? अब मैं सवाल सबसे पूछता हूं कि क्या वजह है कि ये हमारे नीचे ऑफिसर्स, पहले तो वो नहीं, हम अपनी एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सकते, और फिर वो मना कर देते हैं कि जी हम नहीं कोऑपरेट करते। क्यों नहीं करते? कौन इनको रोक रहा था? हमारे से जाहिर है कोई ज्यादा ताकतवर फोर्स थी जो रोक रहा है इनको। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जेआईटी की फाइंडिंग्स आती हैं। वो अदालत में जो आप फाइंडिंग्स रखते हैं उसमें क्या चीज सामने आती है? नंबर 1 के 3 शूटर थे, 2 नहीं थे, 3 शूटर थे। एक तो वो नवीद जिसने गोलियां मारी, दूसरा एक ऊपर से जो गोलियां, जो मैं कह रहा था ऊपर से आई गोलियां, वो अब वहां भी उनके जो गोलियों के जो शेल्स होते हैं वो वहां मिले ऊपर। 8 गालिबान ऊपर मिले, 10 नीचे मिले, और 2 और नीचे मिले जो और मुख्तलिफ बंदूक से चलाए हुए थे। जो गार्ड्स थे हमारे ऊपर, उनकी फोरेंसिक जब टेस्ट कराया गया, किसी की भी गोली नहीं चली थी, क्योंकि जो गार्ड सबसे करीब था उसके तो 6 गोलियां उसके अंदर से निकली, तो वहां तो किसी के पास भी नहीं था। और फिर यह भी चीज सामने आ गई कि मौजम जो था, जो मौजम शहीद हुआ, वो आप कोई भी, अगर आपको सोशल मीडिया पे वो वीडियो मिल सकती है, उसका स्लो मोशन देख लें। वो मौजम जब जाता है उसके पीछे, तो जैसे ही उसके सामने आता है नवीद के, उसको गोली लगती है। वो गोली ना आगे से लगती है ना कंटेनर से लगती है, वो गोली कहीं दूर से आके लगती है उसके इस तरफ। और वो नवीद के लिए वो गोली थी। मौजम रास्ते में आ गया, क्योंकि ये लियाकत अली खान वाला टाइप उन्होंने इंसिडेंट बताना था, क्योंकि फौरी तौर पे जो एक आदमी को मार के कहे जी बस एक आदमी हमने मार दिया, तो वो बच गया नवीद, और मौजम शहीद हो गया। अच्छा, अब ना वो कोऑपरेट कर रहे हैं, ना हमारे जो हम चाह रहे थे कि इस वक्त तो एक्स प्राइम मिनिस्टर पे हुआ है, सारी गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी। हमें तभी पता चल गया जब मैं एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सका कि कोई कोऑपरेशन नहीं मिलेगी। फिर एक और है जो उसका मोबाइल फोन है। सीटीडी जेआईटी ने उसके मोबाइल फोन के ऊपर फोरेंसिक कराने के लिए उस इदारे को दिया जो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे है, कि बताएं जनाब कि इसको कॉल्स किधर किधर से आई हैं। उस इदारे ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्या वजह है इसकी? तो इससे आप खुद, सर मैं चाहता हूं कि आप खुद जरा सोच लें कि ये हो क्या रहा है, कि ये मुल्क के अंदर बजाय आप ये सोचें कि मुल्क के सरबराह को कत्ल करने की साजिश है, ये सारों को मदद करनी चाहिए, वो कोई मदद नहीं कर रहा। वो तो छोड़े फेडरल इदारे को, अपने जो नीचे पुलिस काम कर रहे वो नहीं मदद करने के लिए तैयार। अब आगे चले। अब बात बड़ी सिंपल रह गई है। मेरा ये सवाल ये है कि कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हो सकते हैं। मुझे पता है कौन है वो, मैं सिर्फ अब सवाल छोड़ने लगा हूं सबके लिए, अपनी कौम के लिए, कि ये जब मेरे ये जो हुआ इसके अंदर, मैं चाहता हूं कि कौम खुद सोच ले कि अगर ये मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर से हो सकता है तो बाकी कौम के अंदर लोगों की क्या हैसियत रह गई। यानी जब हम कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कमजोर और ताकतवर एक ही
एक ही कानून उन सब के लिए। तो यहां तो अब वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह अगर उससे ज्यादा ताकतवर लोग हैं तो वो भी नहीं इंसाफ ले सकता। जो ज्यादा ताकतवर है उनका रूल चलता है, जंगल का कानून है पाकिस्तान में। तो मेरे आप सवाल हैं, मैं सबसे पहले फिर शुरू करता हूं। वीडियो किसने बनाई जिसमें यह बताया, चुन चुन के चीजें जमा करके बताया गया जी इमरान खान ने तौहीन मजहब कर दी? वो कौन थे? वो कौन सा इदारा था? मुझे पता है वो कौन सा है, लेकिन मैं आप सबके सामने छोड़ रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये जेआईटी इन लोगों को बुला के सवाल पूछेगी तो हम सबको बता सकेंगे वो कौन है। दूसरा कि जो मैं पहले क्यों नहीं एफआईआर में करवा सका? वो कौन पावर थी जिसने रोका एफआईआर को? मुझे पता है वो कौन थी, लेकिन ये मैं सवाल छोड़ता हूं। डीपीओ गुजरात के ऊपर तो मेरे दो सवाल हैं। किसने उनसे कहा था कि ये वीडियो भेजे इन सहाफियों की तरफ? किसने कहा था कि पहले हमारे मुखालिफ सहाफियों के पास वीडियो कैसे पहले पहुंच गई? किसने भिजवाई थी? किसने इनको हुक्म किया था? मुझे पता है वो कौन था। और फिर सीटीडी, किसने कहा था सीटीडी को ये वीडियो बनाने का, जो उन्होंने रात के 12 बजे दूसरी वीडियो रिलीज की? वो कौन था? वो पंजाब गवर्नमेंट तो नहीं थी। तो वो कौन, किसने उनको कहा था कि आप भेजें? और फिर वो पीछे बैकग्राउंड चेंज करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको किसी चीज का डर ही नहीं, आप तफ्तीश कर रहे हैं, तो ये एकदम वो चेंज क्यों करने, क्यों सबूत छुपा रहे थे? और फिर जेआईटी के अंदर से चीजें लीक हुई और एक मुखालिफ हमारे जो बड़ा हमारे गेस्ट बोलता है उस एंकर को पहुंचाई गई। वो किसने पहुंचाई थी? कौन था हमारे जेआईटी के अंदर कि जेआईटी के अंदर से? और ये एक जुर्म है कि कोई जेआईटी के अंदर से इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता जब तक वो अदालत में ना जाए। मैं जो आपके सामने चीजें लेके आ रहा हूं ये सारी अदालत में जा चुकी हैं। इस अदालत के अंदर एक पॉलीग्राफ टेस्ट किया है। पॉलीग्राफ टेस्ट वो होता है जब आप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो जब लगा के आपके दिल के ऊपर लगाया होता है, तो वो जब आपसे सवाल पूछते हैं तो उसमें पता चलता है कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो इस नवीद के ऊपर जब उन्होंने वो टेस्ट किया तो पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर दो चीजें वाज़ेह सामने आ गई। एक, जब नवीद से पूछा गया कि आपके साथ किन किन लोगों ने, सिर्फ एक आदमी के अलावा किसी ने आपको कांटेक्ट किया था? उसने कहा नहीं किया था। झूठ निकला। वो झूठ इसलिए वाज़ेह हो गया कि इसके पीछे पूरा एक प्लानिंग हुई थी, इसको पूरे तैयार करके भेजा था। दूसरा, इससे सवाल पूछा गया कि क्या आपको ट्रेनिंग थी पिस्टल शूटिंग की? उसने कहा कोई ट्रेनिंग नहीं थी। वो फिर झूठ साहब आ गया पॉलीग्राफ के ऊपर, क्योंकि जाहिर है वो ट्रेंड आदमी, उसकी ट्रेनिंग करवा के भेजा गया था। तो सारा जो इन्होंने पूरा केस बिल्ड किया था कि एक दीनी इंतहा पसंद ने इमरान खान को कत्ल किया और उसने शुरू में तो कहा कि मैंने मार दिया है, तो वो जो सारा केस था वो सारा केस इन्हीं जेआईटी की फाइंडिंग से खत्म हो जाता है। जिस वक्त 3 शूटर आ गए तो इसका मतलब एक प्लान तरीके से ये असैसिनेशन अटेम्प्ट थी। और जब इसके ऊपर ये भी चीजें वाज़ेह होगी कि इसको ट्रेन किया हुआ था, तो और फिर ये भी पता चल गया कि ये कोई दीनी आदमी नहीं था। जिस तरह वो जो मैंने ख्वाजा आसिफ वगैरह के नाम लिए, राना सनाउल्लाह वगैरह के और मरियम नवाज के, ये कोई दीनी लोग नहीं है। इसी तरह ये भी कोई दीनी आदमी नहीं था कि जिसको बड़ा इश्तियाल में आके ये कुछ करे। तो ये भी एक प्लान्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट था। मैं आखिर में सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों को जो इस मुल्क में ताकत रखते हैं। मैं उन लोगों से आज सवाल पूछना चाहता हूं जो मुझे पता है इसके पीछे थे।
मुझे ये पता है कि नून लीग के ऊपर सरबराह इनके पीछे थे, मुझे इसका वाज़ेह है। मुझे ये पता है कि राना सनाउल्लाह, जिसके लिए कत्ल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं, वो पीछे था। मुझे पता है कि शहबाज शरीफ, जिसने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में, इसके ऊपर रिपोर्ट है 97 से 99 तक, कि इसने कितने लोग पुलिस मुकाबले में कत्ल करवाए थे। आबिद बॉक्सर की स्टेटमेंट है कि कैसे शहबाज शरीफ उनसे लोगों को कत्ल करवाता था। मॉडल टाउन के अंदर इन दोनों ने दिन दिहाड़े नहाते लोगों के ऊपर गोली चलाई, जिसमें 12 लोग उसमें कत्ल हुए और उसके अलावा कोई 50-60 लोगों को गोलियां लगी, और वो टीवी के ऊपर सब आ रहा था। ये वो लोग हैं, इनका तो मुझे पता है। लेकिन मुझे जो एक तरह अफसोस भी है और एक तरह अपने मुल्क की फिक्र भी है कि वो लोग जिनको हम समझते हैं कि इस मुल्क की उन्होंने हिफाजत करनी है, जो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, वो इस प्लॉट में कैसे शामिल हो गए, क्योंकि उनके बगैर ये होना नहीं था। जो सारा कवर अप हुआ है, वो कभी भी ये जो दो क्रिमिनल्स हैं, ये नहीं कर सकते थे, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। ये इससे ज्यादा ताकतवर लोग कर सकते थे, सिर्फ वो ये कवर अप में शामिल थे। सारा जो तरीके से उसने कहा जी मैं अकेला हूं, उसे मुंह से बुलवाया गया, एविडेंस पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला गया, FIR नहीं, ये दोनों नहीं करवा सकते थे। इनके पीछे हमारे वो लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे। मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या मैं वो आदमी हूं जिसको आप कह सकते हैं कि ये कोई बैरूनी साजिश का हिस्सा है? क्या आप कह सकते हैं कि इसने अपने मुल्क का कभी पैसा मुल्क से बाहर रखा हुआ है और बाहर बड़े बड़े अकाउंट्स हैं और बैंक अकाउंट, जिस तरह ये जो चोर ऊपर मुसल्लत किए हैं, इन सब के बाहर पैसा पड़ा है, अरबों डॉलर पड़ा है, और अभी भी चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। जिसने बाहर कमाई करके सब कुछ, आज उसका जीना मरना पाकिस्तान है। मेरा सवाल यह है कि उसको अगर कत्ल करवाने की साजिश में आप मुलव्वस हैं, तो क्या आपको फिक्र है अपनी कौम की? अगर मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आप कत्ल करवा देते हैं, जो वाहिद फेडरल पार्टी आज पाकिस्तान में कौमों को पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा रखती हैं, अगर कौमों को सिर्फ फौज के जरिए इकट्ठा रखते तो ईस्ट पाकिस्तान अलहदा ना होता। ईस्ट पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके खिलाफ जब अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट चली जाती है और वो मुल्क टूट जाते हैं। अगर आप वो पार्टी के सरबराह को खत्म करना चाहते हैं, जो वाहिद इस वक्त मुल्क का एक मुल्क की फेडरेशन की इस वक्त एक ही आदमी है जिसकी सारी जगह वोट बैंक भी है, जो इकट्ठा भी रख सकता है, तो ये किसके लिए किया जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया गया? मुझे पता है कौन थे, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मुझे गोलियां लगी और जब मैं तब से 3 महीने, ये मेरी टांग को ठीक होने में 3 महीने लगेंगे, क्योंकि जब आपकी निचली टांग टूटती है वो 3 महीने लगते हैं उसको हील होने में। तो मैं 2 कमरों में बंद हूं। मैं बार बार मेरे से अपने से सवाल करता हूं कि कैसा माइंडसेट है, वो कौन सा ज़हन है, और वो मुझे पता है कौन सा ज़हन है कि जो ये सोच सकता है कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये मुल्क को नुकसान होगा। आप अगर मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करते हैं और फेडरल पार्टी को, तो इससे बड़ा मुल्क का नुकसान क्या हो सकता है? यानी ये आपके दुश्मन कर सकते हैं। ये दुश्मनों का प्लान तो हो सकता है कि मुल्क को कमजोर करो और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करो, फेडरेशन को कमजोर करो, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी है, वो कैसे सोच सकते हैं? और मैं बार बार मेरे ये ज़हन में चीज़ आती है, और मुझे पता है कि बदकिस्मती से ये सिर्फ 1-2-3 लोगों की ये साजिश थी, और मुझे ये भी पता है कि हमारे मुल्क की जो फौज है वो हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है इस मुल्क के लिए। वो वॉर ऑन टेरर में वो कुर्बानियाँ ना देते, आज हमारी हिफाजत, यानी हम इस मुल्क में कंफर्टेबल ना होते, हमें एतमाद ना होता कि एक ऐसी हमारे पास सिक्योरिटी फोर्स है जो इस मुल्क में हमें सिक्योरिटी देती है। लेकिन उस हर इदारों के अंदर काली भेड़ें होती हैं, और ये जिसने प्लान किया, मुझे पता है और मैं ये चाहता हूं कि ये JIT के साथ अब कोऑपरेशन की जाए,
یہ لوگ جو ایک جان کی آبسٹرکٹ کر رہے ہیں جسٹس، ان لوگوں کو ان کے اوپر ایکشن لیا جائے. اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مجھے صرف انصاف کی ایک جگہ سے توقع ہے. جب یہ طاقتور لوگوں کو جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ کیسے انصاف ہونے دیں گے اگر یہ خود اس میں ملوث ہے؟ تو صرف ایک طاقتور اگر انکوائری اس کو اگر چیف جسٹس اس کو بیک کریں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، تب ہی انصاف مل سکتا ہے. نہیں تو مجھے کوئی اب تک جو میں نے حالات دیکھے ہیں، جس طرح کی ہر جگہ رکاوٹیں ہیں، مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اپنے اوپر جو حملہ ہے اس سے متعلق وہ جو کیس جس طریقے سے آگے بڑھا ہے اس میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کو بھی وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان جس طریقے سے ان کی حکومت گئی اس سے متعلق اپنا موقف بھی پیش کر رہے تھے.